أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حامیم عین سین قاف. اللہ زبردست غالب و حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وہی کرتا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. خبردار بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز और दीन जिस चीज में तुमने इख्तिलाफ किया तो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। यही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए और चौपाइयों के भी उनकी जिन्स से जोड़े बनाए। वो तुम्हें जमीन में फैलाता है, उस जैसी कोई चीज नहीं, और वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। उसी के पास आसमान और जमीन की कुंजियां हैं। वो जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा करता है और वही जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। बिलाशुबा वो हर शय को खूब जानने वाला है। उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और जो हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही किया है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया था कि तुम
उस दीन को कायम रखो और तुम उसमें फिरका फिरका न हो जाओ। यही बात तो मुशरिकीन पर गिरा गुजरती है जिसकी तरफ आप उन्हें बुलाते हैं। अल्लाह जिसे चाहे अपने लिए चुन लेता है और हिदायत उसे देता है जो उसकी तरफ रुजू करे। और वो लोग अपने पास इल्म आ जाने के बाद सिर्फ बाहमी जिद के बाइस फिरकाबंदी का शिकार हुए। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात मुकर्रर वक्त तक पहले तय न हो चुकी होती तो उन फिरकाबाजों के दरमियान जरूर फैसला कर दिया जाता। और बिलाशुबा जो लोग उनके बाद इस किताब के वारिस बनाए गए वो उसके मुतल्लिक बेचैन कर देने वाले शक में हैं। लिहाजा आप उसी दीन की तरफ सबको बुलाएं और साबित कदम रहें जैसे आपको हुक्म दिया गया और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। और कह दीजिए अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया हूँ और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही गालिब है, वो तुम्हारा भी रब है। हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह रोज़े क़यामत हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ हमको लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में इसको तस्लीम कर जाने के बाद झगड़ा करते हैं उनकी दलील उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए शदीद अजाब है। अल्लाह ही है जिसके हक के साथ किताब और तराजू नाजिल की। और आपको क्या मालूम शायद क़यामत करीब ही हो। जो लोग इस क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो इसके लिए जल्दी मचाते हैं और जो लोग ईमान लाए वो उससे डरने वाले हैं और वो जानते हैं कि वो बरहक है। आगाह रहो, बिलाशुबा जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में मुब्तला है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है और वो खूब ताकतवर निहायत गालिब है। मन कान युरीद हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही व मन कान युरीद हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीनि मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़ज़्लि लक़ुदिय बैनहुम व इन्नज़ ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। तरज़ ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुव वाक़िउन बिहिम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊन इन्द रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। अम यक़ूलून इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन फ़इन यशाइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिक व यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक़्क़ुल हक़्क़ बिकलिमातिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वहुवल्लज़ी यक़बलुत तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़्लिही वल काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद। वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशाअ इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुन बसीर।
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا انہیں مل کر رہے گی. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنات کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی فضل ہے جس کی اللہ نے اپنے بندوں کو بشارت دی ہے. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے. اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے. بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کے لائق ہے. اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جانوروں کا اور جاندار جو اس نے ان دونوں پر پھیلا رکھے ہیں، اور جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَلْيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तो तुम्हारे अपने ही करतूतों की वजह से पहुंचती है और बहुत सी बातों से तो दरगुजर ही फरमाता है और तुम उसे जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई कारसाज है न कोई मददगार और उसी की निशानियों में से है समंदर में चलने वाले पहाड़ों जैसे जहाज और कश्तियां अगर वो चाहे तो हवा को रोक ले फिर वो जहाज समंदर की सतह पर खड़े रह जाएं बिलाशुबा इसमें हर साबिर शाकिर के लिए अजीम निशानियां हैं या वो चाहे तो उन्हें उनके करतूतों की वजह से तबाह कर दे और चाहे तो बहुत सू से दरगुजर करे और ताकि वो लोग जान ले जो हमारी आयत में जगाड़ते हैं और उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं चनाची तुम्हें जो भी शय दी गई तो बेनियाजी जिंदगी का हकीर सा सामान है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उन लोगों के लिए बेहतर और बहुत पायदार है जो ईमान लाए और वो अपने रब ही पर भरोसा करते हैं और वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं और जब गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं और वो लोग जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की और उनका हर काम बाहिमी मशवरे से होता है और हमने उन्हें जो कुछ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं और वो लोग जो कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो वो बस बदला लेते हैं और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है फिर जो माफ कर दे और सलाह कर ले तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है बिलाशुबा अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता और अलबत्ता जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत की राह नहीं मलामत की राह तो बस उन लोगों पर है जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक सरकशी करते हैं यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और अलबत्ता जो सब्र करने वाले माफ कर दे तो बिलाशुबा ये हिम्मत के कामों में से है वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बअदिही वतरा الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں گے تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر تو بھیجا نہیں، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی کافی ہے، اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام دل میں لکا کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔